салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 6 май аст ва дар барнома охирин хабарҳои ҷаҳону тоҷикистонро хулоса мекунем. Нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ намоед. дар пай ҳамлаи Украина фурудгоҳҳои Москав чанд соат баста мондаанд. мақомоти рус мегӯянд, дар як шабона рӯз 105 дронро нобуд карданд. дидбонгоҳи нав бо ҳадафи тақвияти марз. акнун ҳангоми ҳаракат тариқи шоҳроҳи Фархор 5 доштани шиноснома зарур аст. ва меҳрубонӣ беҷавоб намемонад. хоҳар арӯсе ба домодашон пораи аз ҷигарашро тақдим кард. меҳрубонӣ дидам ки ранг очамбори очам нест. мақомоти русия мегӯянд ҳамлаи дронҳо ва ё паҳбодии шабонаи Украина ба Москав боиси қатъи фаъолияти се фурудгоҳи аслии пойтахт барои чанд соат шуд. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, субҳи 6 май бо нашри чанд паём дар Телеграм эълон кард, ки дасти кам 19 дрони украинӣ дар наздикии Москав раҳгирӣ ва аз байн бурда шуданд. ӯ афзуд, ки тибқи гузоришҳои ибтидоӣ ҳеҷ хисороте дар маҳалли дронҳои сарнагуншуда дар наздикии яке аз шоҳроҳои аслӣ ба самти Москав ба қайд гирифта нашудааст. созмони назорати ҳавонавардии Русия дар Телеграм эълон кард, парвозҳо дар 4 фурудгоҳи Москав, Внуково, Домодедово, Шереметьево ва Жуковский барои итминон аз бехатарии ҳавопаймоҳо мутаваққиф шуда буд. парвозҳо дар ҳар 4 фурудгоҳ дигарбора аз сар гирифта шуданд. Киев ҳанӯз дар бораи ин ҳамлаи паҳбодӣ изҳори назаре накардааст. дар ноҳияи Фархор дар марзи Тоҷикистону Афғонистон дидбонгоҳи нави марзие сохтанд, ки ҳадаф аз он роҳ надодан ба қочоқу унсурҳои ҷиноӣ ва гурӯҳҳои ифротӣ ба қаламравии кишвар мебошад. ҳукумати Тоҷикистон аз бими сирояти ноамнӣ аз Афғонистони ҷангзада солҳои ахир муҳофизати марзро тақвият мебахшад. Мирзонабии Холиқзод дар ин бора гузориш медиҳад. дидбонгоҳи назди шоҳроҳи Фархору 5 он дар мавзеи маъруф ба 18 гардиш қарор дорад. дидбонгоҳро сарбозони марзӣ назорат мекунанд. ҳар шахсе ки аз ноҳияи 5 ба Фархор ё баръакс ҳаракат мекунад, бояд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиашро бо худ дошта бошад. бархе аз сокинон ки тариқи ин роҳ ба 5 сафар карданд мегӯянд, аз онҳо шиноснома пурсиданд. аввали хеле пост набуда, наушида ташкил кардани постро. ҳамидов рафтем ки солдатҳо пурсидан паспортҳомона, нишон додем, рафтем бемушкилӣ. то кунун дар ин роҳ постгоҳи марзӣ вуҷуд надошт. як манбаъ аз раёсати марзбонии вилояти Хатлон ба Радиои Озодӣ гуфт, ин постгоҳ муваққатист, вале дақиқан маълум нест то кай идома мекунад. аз соли 2020 то кунун барои таҳкими назорати марзии Фархор 5 дидбонгоҳ бунёд шудааст. мақомот мегӯянд тамоми дидбонгоҳҳо таҳти назорати марзбонон қарор доранд. раиси ноҳияи Фархор ҳам гуфта буд, ки ҳамаи ин дидбонгоҳҳоро ҳукумат сохтааст. 4 соҳибкорро сохтам. соҳибкорро ашар душанбе омада инҷа сохта додам. мо назорат мекардем, дастгирӣ мекардем. аз тарафи мо ҳамин назорату дастгирию ҳамин ахборотро медодем, ки дар ҳақиқат сохтмон рафта истодааст ё не. сокинони Калонсол мегӯянд, дар 30 соли истиқлолият ва ҳатто дар замони шӯравӣ дар ин мавзеъ постгоҳи марзӣ вуҷуд надошт. ба гуфтаи сокинон, онҳо бидуни ягон санҷиш ба 5 рафту омад мекарданд. ҳоло бошад, ҳар нафаре ки аз ин роҳ мегузарад бояд ҳатман шиноснома ё ҳуҷҷати дигаре ки шахсияташро тасдиқ мекунанд бо худ дошта бошад. ташкили ин постгоҳ дар пасманзари афзоиши қочоқ дар минтақа сурат гирифтааст. соли гузашта дар ҳамин минтақа чанд қочоқбар дастгир шудааст. طبق اطلاع رسمی قسم مرزبانی همدانی و فرخار در سال 2024 در مرز 180 کیلو مواد مخدر آشکار و مصادره گردیده است. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. حکومت آمریکا با مهاجران غیرقانونی که داوطلبانه این کشور را ترک می‌کنند $1000 می‌پردازد. در این باره وزارت امور داخلی آمریکا خبر داده است. برای گرفتن این پول مهاجران باید در برنامه مخصوصی CBP Home ثبت نام کنند. سپس از آمریکا بیرون شوند و تصدیق نمایند که کشور را ترک کردند. بعد از این به آنها $1000 داده می‌شود. علاوه بر این در صورت اخراج اختیاری آنها می‌توانند با کمک مقامات آمریکا در آماده کردن حجت‌های ضروری و دریافت مبلغ برای خریدن بلیط هواپیما هم امیدمندند.
وزارت امور داخلی آمریکا انتظار دارد که از این راه خرجی برای بیرون کردن مهاجران تا 70% کم می شود. هفته گذشته مقامات ایالات متحده آمریکا 131 شهروند ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان را به تاشکند اخراج کردند. تا کنون اسم 149 شهروند تاجیکستان هم بر روی خط آنها وارد شده است که باید از ایالات متحده آمریکا اخراج شوند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. یک زن از شهر ترسونزاده پاره از جگرش را به داماد خانواده تقدیم کرد و جان او را از مرگ نجات داده است. جراحی در بیمارخانه استقلال شهر دوشنبه صورت گرفت. مرد با کمک و مهربانی خوش‌دامن و خواهر عروس از مرگ نجات یافته. در جواب به خوبی های آنها میگوید او خوش‌دامن و قیسنگل طلایی دارد. تنها در یک سال اخیر طبیبان در بیمارخانه استقلال دوشنبه بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن را انجام دادند. جزئیات در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. من همین بیمار شدگیم ده 3 سال شد. عذاب کشیدم. شکم برم شد، آب بسیار شد. این دامادی خانواده را از چنین رنج و عذاب خواهر عروس یا به قول قیسنگلش نجات می‌دهد. او را با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه می‌آورند و در سخت‌ترین لحظه خواهر عروسش پاره از جگرش را به وی می‌دهد. نصیب کرده بود است. قیسین خودش آمد. من به راضی شد. پیوسته کردم. من گفتم گودک داری، پگه زندگی داری، شو داری. همش اجازه داد. کمک کرد، یاردم کرد. من حاضر خدا بشکر ویم نست، منم نست. قیسینم طلا بوده است. با جانم. میگوید در عملیات پیوند جگر خوش‌دامنش تشبسکار اساسی بوده است و فکر میکند برای همیشه از او قرضدار است. اینجا اومدن سببچی شدن. خوش‌دامنم من آورده اینجا راه نشان داد. خوانده آنالیز پانالیز همشه راهش خودشون یاردم کرد. عکسای خودشون خیلی بی‌طرف نشد و چاق باشه. من جان کنده خدمت کرده. خوش‌دامنم هزاران رحمت. فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است دامادشان را نجات دهد. با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها یزدم را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپاریدم. درست آمد یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش را گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهرم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است. در شب و روزی که خبرها از مناقشه‌های خانوادگی از جمله میان خانواده‌های زن و شوهر بیشتر رسانه‌ای می‌شود، روشن میگوید در 15 سال زندگی مشترک با همسرش باره مناقشه نکرده و خانواده آنها همدیگر فهمی خوبی دارد. من مهربانی دیدم که رنگ آچم باری. آچم نیست. پیوند جگر او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس هپاتیت B در حالت وزنین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعت کرده بودند. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دانور پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه خواهر عروسی بیمار گروه خودشان موافق شدند. روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. تصور نمی کرده است که نفری از خانواده همسرش پاره از جگرش را به او تقدیم می کند.
حالا باور دارد که مناسبت خوب یا همدیگر فهمی و مهربانی حتما بی جواب نمیماند. در ادامه موضوع مناسبت خانوادگی، نوری سلطنت با این نام در قزاقستان طرح نوی برای مبارزه با خشونت خانوادگی راه اندازی شده است. لایحه به سلطنت نوکین و یکی از قربانیان خشونت خانوادگی بخشیده شده است. هدف از این معرکه مبارزه با ظلم و ستم و بیدادگری به زنان است که در قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بسیار زیاد دیده می شود. زرانگیز نوروز شاه گزارش همکاران ما از نستعیشی وریمه را تقدیم می کند. айдана 3 моҳ боз дар маркази кӯмак ба ҷабрдидагони хушунати хонаводагӣ зиндагӣ дорад. Полис ӯро пас аз муноқишаи дигаре бо шавҳараш ба ин ҷо овард. шавҳараш қиморбоз аст. агарчи ба гуфтаи айдана ӯро намезад, аммо зиндагӣ бо вай дигар барояш бехатар набуд. ӯ маро намезад. фақат якбора ба қимор вобаста шуд ва ҳамеша аз ман пул мепурсид. баъди баҳси навбатӣ маҷбур будам ӯро аз хона берун кунам. ӯ дарро сахт зад ва талаб кард ки ӯро ба хона роҳ диҳам. ман ба полис занг дадам. ҳамин тавр бо кӯдакон ба ин ҷо афтидем. аз ин ба баъд ҳамтақдирони айдана ҳангоми дучор шудан ба чунин мушкил метавонанд барои кӯмак ба телеграм-боти махсус муроҷиат кунанд. боти махсус онҳоро роҳнамоӣ мекунад ки ба куҷо ва чӣ гуна муроҷиат кунанд ё қонун барои ҳимояи онҳо чӣ пешбинӣ кардааст. дар баробари ин дар саросари кишвар маъракаи огоҳсозӣ аз ҳодисаҳои нави хушунат роҳандозӣ шудааст. ҳангоми рух додани чунин ҳодисаҳо дар экранҳои махсусе ки дар чанд шаҳри қазоқистон насб шудааст дар ин бора хабар дода мешавад. ин шояд яке аз мушкилоти сахт барои ҷомеаи мо аст. мо барои он сари ин масъала кор мекунем ки хушунати хонаводагӣ ба як кори маъмулӣ табдил ёфтааст. яъне то ҳадде зиёд шудааст ки дигар онро як кори оддӣ мешуморанд. соли гузашта ҳодисае ки бо Салтанат Нукенова рух дод, кишвари мо ва тамоми ҷаҳонро ҳайратзада кард. нишон дод ки то чӣ ҳад ин мавзӯъ ҷиддӣ аст. Действительно серьезная и насколько она актуальна для нашего общества. аз ҳодисаҳои нави хушунати хонаводагӣ ҳамчунин тавассути рӯшан кардани овезае бо навиштаҷоти Салтанат хабар дода мешавад. ин лавҳа дар боми яке аз баландошонаҳои Қазоқистон насб шудааст ва ҳар боре ки чунин ҳодиса рух медиҳад, он мисли бонги хатар рӯшан мешавад. иттилоъ дар бораи зӯровариро ҳуши маснуӣ ҷамъ меорад. мо маълумотро аз манбаъҳои боз ҷамъоварӣ мекунем, аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз расонаҳо ва дигар ҷойҳо, масалан ба воситаи шабакаҳои валиянтёрӣ ё марказҳои буҳронӣ. баъди ҷамъоварӣ онро тавассути ҳуши маснуӣ коркард мекунем то иттилоъ ё хабар такрорӣ набошад. ин тарҳ серхарҷ аст ва ташаббускорон фақат барои иҷораи якмоҳаи табло ё мониторҳо $1200 харҷ мекунанд. қарор аст овеза бо навиштаҷоти Салтанат дар ин кишвар 1 сол бимонад. охири моҳи апрел дар мониторҳои ширкати Ситикс омори ҷамъбастии тамоми мавридҳои хушунати оилавиро намоиш доданд ки аз соли гузашта дар Қазоқистон ҷиноят дониста мешавад ва ҷазо дорад. و یک خبر فرهنگی داریم. تولد رستم، پرواز کیکاووس، شکار ببر و دیگر قصه های معروفی از داستان شاهنامه فردوسی در هنر مینیاتور احیا می شود. در استانخانه ملی تاجیکستان نمایشگاه اثرهای هنری مینیاتور نویس معروف تاجیک اولیم کمالوف جریان دارد که تصویرهای داستانهای شاهنامه در مرکز آن قرار گرفتند. اولیم کمالوف که با اهل اویلش مکتب نخستین مینیاتور سازی مینا را تشکیل کرده است میگوید این یک ژانر تمثیلی است و انقلابی را در هنر نقاشی میموند. کمالوف که خود را پیرو مکتب کمالدین بهزاد یکی از نقاشان معروف عهد قدیم فارسا میشمارد، یگانه نقاش مینیاتور نویس در تاجیکستان میباشد. او میگوید نوسازی های سالهای 90 و رکود هنر و رسامی فرصت داد تا از پی آموزش و تحقیق آثار گذشتگان شود. درهای نمایشگاه تا 25 مای باز خواهد بود. با این مطلب نشینواتی برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که همه روز ما را بینندگان عزیز تماشا میکنید. اگر خبر و گزارش‌های بیشتر میخواهید پس از وبسایت رادیو آزادی، صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک پیگیری کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.